Ćao! Ovo što ste slušali upravo bila je naša pjesma Evolucije zvuka koju smo radili još 2015. Sumerijanci dolaze. Teme, kao što znate, Marija Oršić. Možete vidjeti u ovim slikama, žena pred kojom je Hitler klečao, žena kojoj je Pavelić pisao ljubavna pisma, volio bi to pročitati da se ismijem. Nek mi ne zamjeri niko, mislim, hajde zamjerite. Inače, rođena Zagrepčanka, međutim, zna se kad se rodila, međutim ne zna se gdje i kad nestala, misli se da je skončala 49. na Antarktiku, jedna verzija. Druga verzija je da se je krila zajedno sa Hitlerom po Južnoj Americi. Treća verzija je da je otplovila brodom svemirskim, odakle je kao i došla. Jer je zaista fenomen. Jedan od najvećih možda u 20. stoljeću, možete vidjeti u Senkama nad Balkanom. Mislim da je tamo ime glumi isto žena koja se zove Marija, a da je tamo Maja. Koliko sam ja uspio, tek sam počeo da pratim ponovo, nešto sam gledao. Uglavnom, da bi se Tula i Vril i sve ispričalo, to treba jedna višesatna tematika. Pa sam ja odlučio da vam ispričam jedan dio, posebno ove zadnje slike koju sam vam bazirao, ali ću vam to ispričati prije nego što vas još malo uputim, znači, ko je Marija Oršić za ove koji ne znaju, kojima je bio prvi put, znači, da sad ne idemo, početka tajnih društva bila je i Helena Blavatska, bio je i Israel Gardier i Franz Bardon. Uglavnom, interesantno je što su svi oni međusobno komunicirali, i Tesla i Schumann, čija rezonanca danas poznata, znači zvuk kojeg se ja i volim i bojim, jer zvuk može postati sredstvo moći kontrole, može i danas i da ubije. Međutim, ono po čemu je ona bila najpoznatija je to da je primala, da je bila medij za primanje signala, da je bila najveći autoritet u tom okultnom rajhu i u Vrilu i u Tuli. Znači da su imali oni neku bazu na Antarktiku, da li je to tako ko što je sad prikazano ili nije, zaista ne znam. Samo sekundu. Međutim, definitivno su imali. Da li je onaka kakva jeste baza, to vam ne mogu reći. Ali da su imali, jesu. Pa evo da nešto samo ispričam vezano za Hitlera i Tule. Posle 1941. Hitler je zabranio tajna udruženja, zbog čega su Tula i Vril zvančno pripojeni SS jedinici. U ovom periodu Vril je poznati kao lanac, dikete, što se odnosilo na mentalnu vezu između njegovih članova.
Vril je također imao veze sa Canarisom iz Abwea i Anagrbe SS birom za okultno. Možete misliti, oni su imali SS biro za okultno. Intenzivno je sarađivao s inženjerima iz Arada i Trula i Vril diskovi pronađeni su u periodu od 1939. do 1945. godine. Trula je proizvela seriju Haunebu 1 do 3 velikih diskova, to su kao i leteći tanjir, dok je Vril bio više skoncentrisan na proizvodnju diskova sposobni za međudimenzionalne letove. Međudimenzionalne letove, možete mi sad, do 1944. godine proizveden je Vril 7 Duh Geist, disk sposoban za međudimenzionalne letove, također izgrađen je veliki cilindrični matični svemirski brod dužine 139 metara pod nazivom Andromedin uređaj. Većina tih letova za međuplanetarne, evo, recimo imali su specijalnu jedinicu Luftwaffe pod nazivom specijalni biro 13 Sonder, biro formirana da bi ispitala čudne vazdušne fenomene iznad Rajha, ali je nezvančno imala zadatak da zataška sve o letećim diskovima i letećim cigarama, cepelinima. U decembru 1944. njemački pilot koji je letao na Me-262 susreo se s jednom od Andromeda letjelicom i o tome izvijestio svoje pretpostavljene. Specijalna komanda 13. odmah porekla bilo kako postojanje ove jedinice, isto kao što danas Amerikanci poriču ove leteće tanjire i to, jer su to vjerovatno i njihovi avioni danas već sposobni, jer sam vidio nedavno njihov zadnji. To nije avion, to je svemirski brod koji maltene ima sve funkcije aviona, mada je i MiG već probio stratosferu, MiG-29. Specijalna komanda 13. odmah porekla bilo kako postojanje. Vril magično oko je bio mitski nacistički uređaj za špijunažu koji je navodno razvijen 1945. kad su već izgubili rat. Priča se da je inženjer Rolf Engel, član Vrila, razvio minijaturni elektromagnetno-gravitacioni motor i ugradio ga u elipsasto tijelo od lakog metala veličine lubence. Tijelo imalo antenu za prije malu televizijsku kameru, oružje i teleskopsku ruku na čijem kraju se nalazila još jedna kamera i mikrofon. Magično oko je navodno moglo da po potrebi nestaje i da se ponovo pojavljuje. Možete misliti ovo, znači koje 100 godine. Ovakva letelica bi imala veoma široku vojnu primjenu koja bi oduhvatala vazdušno izviđanje, zaštitu podmornica i naročito špijunažu, dok je glavno tijelo letelice moglo da ostane nevidljivo. Teleskopska ruka je mogla da spusti kameru i mikrofon u našu dimenziju kako bi prikupila potrebne podatke. Pa stavo, teleskopska ruka je mogla da spusti ruku i mikrofon u našu dimenziju kako bi prikupila potrebne podatke. Znači, oni su... Ovo je znači nevjerovatno i sad zamislite da je to bilo prije 80 godina i mi se čudimo današnjoj tehnici Elona Muska, tehnici američke vojske, ruske, znači definitivno oni su se dokopali svi ovih dokumenata. Interesantno je to što je ona bila poštovana od svih strana, znači nju su svi htjeli i najvjerovatnije, ako ćemo realno, moguće da je bilo jedno vrijeme i na ovome Antarktiku. Postoje, znači, milion teorija. Međutim, ono koje sam vama htio ispričati ko neki ekskluziv, ono što niko ne priča, to je projekat Lego kockica, gdje je bio i MI6 uključen i gdje se radilo sa skopolaminom, znači s agencima gdje se, znači, nije bilo bitno maltene ko je za koga radio. Bili su čak i vezani i gej veze među agentima i ovako, znači, ona je bila isto bisex Marija. Ali su zbog tih neznanja radom sa skopolaminom morali ubijati jedan drugi. Išli su, ako gledali film Manđurijski kandidat, znači da se stvori savršen vojnik, ali Lego kockice, da se znači stvori više njih robotizirani, koji će, znači, pošto to još nije bila ta tehnika. I jedan agent KGB-a i agent MI6 radili su zajedno na tom projektu, ja ne znam uopšte kako, eto, su radili, su rekli da će se idući ratovi voditi umom i da će ljudima trebati aparatura zato što je danas kompjuter u biti, nisu puno pogriješili. Medij i žena koja je mogla čitati druge misli, mogla nalaziti ljude, mogla vidjeti šta se dešava, to su radili poslije u hladnom ratu Njemci, Amerikanci i Rusi, znači da gledaju baze jedan drugom, znači
parapsihološkim sposobnostima. Ona je znači, imala najrazvijenije, do sad poznate ikad u čovječanstvu, najrazvijenije parapsihološke sposobnosti. Međutim, njima je to bilo malo, oni su htjeli da imaju ljude koji će, znači, bukvalno biti operanog mozga. Ono što je bilo greška je što su htjeli da operu krv tih ljudi jer su mislili da ostaje trag DNK i sjećanja u krvi. Međutim, ostaje on svugdje, vjerovatno. Pa su, pored toga, nakon što im operu mozak ili se desi nešto strašno, znači neki srećan događaj osobi, pod velikom dejstvom skopolamina, oni su to nazvali nervnih agenasa, međutim zna se da je bio skopolamin, oni su toj osobi davali tuđu krv, ispirali, uglavnom dešavale se fule sve do 2004. Ali se svih tih agenata riješilo tako što su ih ili bacili sazrade i prikazali kao samoubistvo ili su ih pod skopolaminom natjerali da sami sebe ubiju ako su uspjeli do tada već nauče kako da manipuliraju jer je potrebno znači veoma mala količina, potrebno je znati kako čovjeka hipnotisati, ne samo znači ni samo droga to. Većina znači nije uspjevala jer bi uzeli puno, dobijali bi halucinacije, šizofreniju, nikad se ne bi povratili. Ali bilo je znači interesantan projekat u koji je ona jedan od začetnika također. Interesantno vezano za nju je to što je i sa Teslom jako puno komunicirala, pričala baš o frekvencijama. Tesla je tu jako moćan i još neispitan, znači ovo je jedna tematika koja zahtjeva serijal, pa bi ja volio da mi vi u komentarima, osim toga što znači volio da dijelite, lajkate, preplatite se, da mi kažete da li želite serijal ovoga, ali baš znači nečeg što se ne može naći. Ovo se sve može naći, znači svi znate za ove letilice, neke su uspjele poletiti donekle, neke nisu. Antarktik, mislim, svi možemo nagađati, imaju neki snimci, ali ono sve što smo mi gledali, znači, znamo to crno sunce, znamo da su oni koristili nordijske simbole, rune, da su, znači, tražili taj potomak arijevske rase. Iako je njeno geslo bilo, ne postoji nadmoćna rasa, postoje nadmoćni ljudi. Postoje, znači, ljudi koji su veći, a ne rase koje su veće. Što Hitleru nije odgovaralo, međutim, toliki je bila autoritet da joj se niko nije suprotstavljao. Vjerovatno su je se i bojali zbog tog nekog vještičarenja. Znate kako su uvijek ljudi boje takvih žena, žene su moćne, uvijek ti može staviti otrov. Nedavno sam baš gledao ovog jednog šejha kad kaže da nešto je vezano za ponižavanje žena i kao žena nema pola mozga, ja kažem pa onda ti treba staviti otrov u piće i da ne odgovara ako nema pola mozga. Ali s ovom se niko nije htio šaliti, bukvalno bila je ljepša od mnogih hollywoodskih glumica, većina muškaraca je padala na to, ona je to znala vjerovatno dobro iskoristiti, ali sva moć je bila kao, eto u njihovim tim dugim kosama koje su vezale u konjski rep, imali su te znači svoje simbole, posebno ću raditi, znači tajna društva, ali bi volio znači da to krenemo od nekog početka, od Bavarije, Iluminata, Alberta Pajka, znači da ne idem samo da upadnem u Vri ili Tulu bez recimo Helene Blavatske, bez Izraela Regardijeja, bez Crowleya, jer su si oni učili, nastavljali učenja. Sad će neko reći ima tu kabala, ali ima tu i svega ostaloga, ima tu i mističnog kršćanstva, ima tu i sufizma, ima i hinduizma, jer svastika je hinduistički simbol sreće u suštini. Samo ga je Hitler iskoristio, SS je simbol runa, znači nemate vi negativnih simbola, samo ljudi su ti koji zloupotrebljavaju stvari. Tako i ona rekla da ona u stvari nije pravila ništa što bi uništavalo čovječanstvo, međutim da su ljudi bili ti, ja kažem opet moguće zbog svog nekog raskolačnog života jer je bila sklona porocima i ko zna takvi ljudi, mislim, da li mi obični smrtnici možemo takve ljude doseći, neko ko komunicira sa jednom vanzemaljskom vrstom, znači ako neko, evo ja sad kažem, recimo ne znam fiziku ili nešto i kažem no radi to i to radi, proradi. Onda će mi svako vjerovati da stvarno ima s nečim kontakt, znači ona je imala rezultate što je činilo validnom za to što radi.
kako je skončala i sve to ćemo eto u daljim nastavcima, znači nastavit ću da tragam, definitivno sam bio, eto, pobjedila je vaša želja, iako sam se još možda trebalo pripremati, ali eto, znamo se, ono što kaže, baš sam htio da ovo ubacim, skopolamin i ovu tehniku moći uma sa sadašnjim vremenom, znači koliko je bila napredna, koliko je, znači, danas te službe, koliko su svi uvezani u biti, evo, kad pogledate ovo oko koronavirusa, svi oni su u igri samo mali, znači nisu, koliko si veliki, toliko si u igri, a u biti svi ti agenti imaju jedan jako posvećen život, na kraju budeš odbačen, iskorišten, vidio se to u milijun američkih filmova, svi završeni na alkoholu, droge, ostavljeni brakova, ili ih ubiju njihovi, znači, to je ko mafija, u suštini čak i još gore, nikad se ne može izvući iz toga. Međutim, Marija je definitivno jedan poseban ličnost i račemo, znači, serijal posebno na njoj, ne želim da je vežem za nacizam, radio sam već, znači, 2 videa, ispašće da nešto radim, znači, videa vezano za Hitlera i naciste, znači, niti me on zanima, niti mi je to bitno, bitna mi je tehnika, bitni su mi ljudi sa jačim sposobnostima, žene pogotovo, znači, pošto su žene uvijek nekako zapostavljene, ja baš malo hoću i da zbog moje, ljubav prema Mariji Magdaleni, Zdravlje Templare, tako preporučujem da pogledate video s Kopolaminu, da vam ovaj video bude lakši, da ne puštam sad film, pušća ako treba vam dol ispod, da možete pogledati. Znači, imali smo sve to prije 80-100 godina, bio su u Americi ranije račemo, znači kokainske mumije, da vam sve to pokažem i dokažem. Ništa se danas ne otkriva topla voda, samo se prerađuje i urađuje. Isto kao što sam rekao i za muziku, ne mijenja se puno, ali se samo zvuk mijenja. Eto, toliko da ne davim, znači puno sam videa na redu ovih dana, pa da vam dođe samo ko uvod. Pa vidimo se, još jednom vas molim, lajkajte, šerujte, pretplatite se da probijemo 1000 i da onda idemo na baš jake teme, na pedofiliju, na nešto što baš moram imati zaleđe, da me neko, što kaže, ne stane u mraku. Eto, toliko, pozdravlja vas vaš Balkan Stigmatik, svako dobro vam želim, čuvajte se, vidimo se, čao.